Bonjour et bienvenue sur تعلم الفرنسية بكل بساطة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vais continuer de vous parler de compte rendu objectif et le compte rendu critique et de la partie la plus essentielle pour vous. Alors, concentrez-vous, écoutez bien ce qui va suivre et vous allez voir, c'est super facile. Bon, nous allons apprendre ensemble aujourd'hui comment on peut rédiger la deuxième partie du compte rendu objectif ou bien compte rendu critique facilement, bien sûr, avec une grande confiance à soi-même. إذن اليوم سنتعلم مع بعض كيف يمكننا تحرير الجزء الثاني أو الفقرة الثانية من le compte rendu objectif أو le compte rendu critique بكل سهولة وأكيد مع كل ثقة في النفس. كما تعلمون أنه في المرة الماضية أو في الفيديو السابق رأينا مع بعض كيف يمكننا كتابة الجزء الأول من الكونت رونتي أوبجيكتيف الذي يسمى لاكروش المقدمة، وهنا تذكير فقط بلا فورم أي الشكل الفقرة الأولى، كيف يجب أن يكون شكلها على ورقة الإجابة. Comment doit être la forme du premier paragraphe sur votre feuille de réponse. On passe directement au deuxième paragraphe, le paragraphe numéro 2, qui doit avoir la forme suivante. الفقرة الثانية qui est le résumé الفقرة الثانية التي يجب أن يكون شكلها كالآتي. والفقرة الثانية normalement elle est plus longue, bien le paragraphe numéro 2 il est plus long que le premier paragraphe, bien par rapport au premier paragraphe. Ce qu'il faut savoir avant de parler, bien de vous montrer comment vous rédigez ce paragraphe, je vais vous expliquer quelques points. La première, il faut bien lire le texte. الشيء الذي يجب أن نقوم به قبل تعلم كتابة هذه الفقرة يجب علينا قراءة النص جيدا أو عدة مرات. ثانيا il s'agit de prendre de façon générale les idées et le contenu général du texte par un style personnel, c'est-à-dire علينا إعادة صياغة أفكار ومحتوى النص بصورة عامة وبأسلوب شخصي أو بأسلوب خاص أي أسلوب التلميذ الخاص. Il ne doit pas nécessairement suivre l'ordre du texte ou des idées. ليس ضروري أو حتمي اتباع تسلسل الأفكار كما وجدت في النص. يعني يمكن أن نقدم فقرة على أخرى، مثلا نأخذ الفكرة الثانوية الموجودة في الفقرة الثانية ونعود للفقرة الأولى ثم ننتقل إلى نهاية النص ثم نعود إلى فقرة أخرى في الوسط. Encore, il faut rendre compte à la troisième personne de la pensée de l'auteur et ne pas utiliser les pronoms je et nous. يجب تحرير التقرير باستعمال الضمير il، أي لا نستعمل ضميري المتكلم je et nous، أنا ونحن، لأن التلميذ هنا هو بصدد القيام بكتابة الكونت روندي أوبجيكتيف، وهذا تقرير موضوعي، أي على التلميذ أن يكون موضوعي ولا يبرز ذاتيته في هذا العمل. Encore, introduire les formules، استعمال العبارات التالية. l'auteur pense، الكاتب يظن أن، l'auteur trouve que، الكاتب يجد أن، l'auteur affirme، يصرح ب، l'auteur montre que، الكاتب هنا montre que، l'auteur démontre que، etc. Et sixièmement, il faut respecter le nombre des mots exigés, le quart de la longueur du texte ou bien 150 mots.
par exemple. هنا يجب احترام عدد الكلمات المطلوبة. مثلا إذا كان طلبوا منا ربع النص أو مثلا 100 عدم تجاوز 150 كلمة. Dernièrement, cette partie doit être plus longue que l'accroche. يجب علينا مراعاة أن هذا الجزء يعني الفقرة الثانية تكون أطول من المقدمة. يجب أن تكون أطول من l'accroche. Alors, pour réussir le compte rendu objectif, لكي يكون التقرير الذي نكتبه ناجح ويجلب المصحح في البكالوريا، يجب علينا arriver à bien comprendre le texte، التوصل للفهم الجيد للنص. وكيف يكون ذلك؟ être familier avec la terminologie du texte historique، يعني هذا الإلمام بجميع المصطلحات الخاصة بالنص التاريخي. Puis le compte rendu objectif ou bien critique ça sera plus facile. سيصبح إذن بعد هذا le compte rendu objectif ou bien critique سهل جدا. J'ai quelques remarques avant de passer au modèle. La première remarque, les sujets de bac ces dernières années 2019, 2018, 2017 et ainsi de suite, dans la plupart dans la plupart de ces sujets, vous trouvez à chaque fois, après ou bien chaque question, reforme ou bien englobe une idée secondaire du texte. Ça facilite à l'élève de rédiger après son compte rendu objectif, ou bien donne l'occasion à l'élève de réfléchir intelligemment et de réutiliser ces questions dans son compte rendu objectif. ماذا يعني هذا؟ معظم مواضيع البكالوريا في السنوات القليلة الماضية 2019 2018 2017 يعتمد فيها على إعطاء سؤال عن كل فقرة، وبالتالي الأسئلة المطروحة هي في حد ذاتها يمكن استغلالها لكتابة لو كونت روندي. يعني التلميذ هنا يجب أن يكون ذكي ويعيد استعمال هذه الأجوبة التي أكيد الإجابة وليس السؤال. هذه الأجوبة تساعده على كتابة الكونت روندي اوبجيكتيف وبيان وجود وبيان إيجاد بكل سهولة أفكار الثانوية للنص. Bon, relever l'idée générale et les idées essentielles seulement. يجب على التلميذ عندما يريد كتابة الكونت روندي اوبجيكتيف أن يكتفي فقط باستخراج الفكرة العامة والأفكار الثانوية والمهمة فقط، لأنه هناك عدة معلومات موجودة في النص لا يستسع الكونت روندي اوبجيكتيف لكتابته كله. بالتالي نحن نقوم بالتلخيص وليس إعادة كتابة النص. Nous arrivons maintenant au modèle qui permet au modèle qui permet à l'élève de rédiger la deuxième partie de son compte rendu. نصل الآن إلى الأهم، وهي النماذج التي تمكن التلميذ من تحرير الفقرة الثانية من الكونت روندي اوبجيكتيف بكل بساطة وبكل سهولة. أعود وأركز أن التلميذ يجب أن يستغل نصه والأسئلة الموجودة في النص بكل ذكاء، لأن الأسئلة في حد ذاتها تمكنه من إيجاد الأفكار الأساسية والفكرة العامة. لا يجب أن يمر التلميذ على الأسئلة مرور الكرام، فهي المساعد الأول لكتابة le compte rendu objectif ou bien le compte rendu critique. Ici le modèle numéro 1, modèle avec un E. Dans ce texte في هذا النص le nom de l'auteur نضيف اسم الكاتب، fait remarquer que، وهنا l'idée directrice en quelques phrases، نعطي الفكرة الأساسية والفكرة العامة للنص الملخصة في بعض الجمل. ننتقل إلى
الفقرة أو الفكرة الثانية l'auteur دائما الكاتب souligne سطر aussi أيضا le fait que ونعطي هنا la synthèse des idées secondaires يعني ملخص للأفكار الثانوية في نذكره في عدة جمل. ممكن أننا هنا نعوض كلمة l'auteur le mot historien ou bien l'énonciateur. On peut remplacer le mot auteur ici par l'historien ou bien l'énonciateur. Puis, sans oublier de dire, il faut que l'élève reformule les idées secondaires avec son propre style et c'est son vocabulaire personnel. يعيد التلميذ يجب عليه إعادة صياغة الأفكار بأسلوبه ومفرداته الخاصة. Il arrive à la fin du compte rendu ici, compte rendu objectif, et non pas le compte rendu critique, parce que le compte rendu critique, il reste encore une troisième partie, c'est la partie critique. نصل إلى نهاية le compte rendu objectif وليس le compte rendu critique. Le compte rendu critique كما نعلم هو مكون من 3 أجزاء وما زال الجزء الأخير وهو جزء النقد أو الجزء النقدي. Pour finir, l'auteur conclut que لإنهاء نصه الكاتب ختم ب la conclusion ملخص عن الخاتمة التي ختم بها الكاتب نصه. Ça c'est le modèle numéro 1. Le modèle numéro 2, l'auteur montre que الكاتب أشار إلى ونعطي الفكرة الأولى. L'auteur raconte virgule il raconte que وحكى بأن ونعطي الفكرة الثانية. Le nom de l'auteur virgule هنا نستخدم اسم الكاتب لكي لا نكرر كلمة l'auteur فاصلة souligne que سطر أنه on donne l'idée numéro 3 أي نكمل الفكرة الثالثة. Enfin أخيرا il insiste الكاتب يؤكد ou bien il insiste هو يؤكد أو أكد sur ونعطي la dernière idée الفكرة الأخيرة. La dernière idée. Dernier modèle, modèle numéro 3 que j'ai proposé pour vous aujourd'hui. Dans ce texte, dans ce texte ou bien dans ce récit historique, l'une de deux. Ou bien le mot dans ce texte ou bien le mot dans ce récit historique. Et si le texte était un article de presse, on peut dire aussi dans cet article, l'auteur a évoqué un événement enraciné dans la mémoire du peuple. A évoqué, تطرق, l'auteur a évoqué, تطرق, les حدث enraciné dans la mémoire du peuple. نستطيع أن نقول هنا حدث محفور في ذاكرة الشعب. هذا الحدث c'est celui de وهو ونذكر l'événement et on rappelle l'événement. On rappelle l'événement. Par exemple l'événement de congrès summum. Le congrès de la Somme. Puis il affirme ثم يصرح il affirme et on ajoute l'idée, la première idée. De plus il raconte comment ويروي كيف et on ajoute l'idée numéro 2. On utilise ici le nom de l'auteur. نستعمل هنا اسم الكاتب. Par exemple محفوظ كداش ou bien محفوظ قداش, vous le connaissez tous. Ajoute que يضيف أو أضاف que et on ajoute la troisième idée. Enfin أخيرا il termine ينهي نصه par il termine son texte
par, son texte par, et on ajoute la dernière idée ونضيف الفكرة الأخيرة. نسأل الله التوفيق لكم جميعا. إلى الملتقى في فيديو آخر dans une autre vidéo. سلام.